dann hier? So, Nummer eins, die Jacke gefällt mir. Wir müssen dann hier diese Aussage gesagt, diese Aussagen passen wir dann hier für jede Bilder. Nummer 8. Für Anfang, wir haben dann hier den Satz, was ziehe ich heute an? Apa yang harus saya pakai hari ini? So, was ist das noch hier? Habt ihr denn die anderen Meinungen, Adrian oder Brett? Hört ihr? Bitte vielleicht? Sag mal dann hier. Ja, Frau? Ja. Nomor A, wir haben dann hier, was ziehe ich heute an? So, was noch ya? Dan Satz. Kalimat apa lagi yang cocok untuk menggambarkan build up? Nomor 1. Das Hemd ist doof. Das Hemd ist doof, genau. Ya, das Hemd ist doof. Das heißt artinya, kebajuannya jelek ya. Was noch? Das alles? Oke. Nomor B. Itu. Kalau B, was kostet die Jeans? Oke, was kostet die Jeans? Und dann, was noch? Hmm, hmm, Was? Du siehst toll aus. Itu juga bisa ngomong ya. Du siehst toll aus ya. Nomor C. Udah pasti adalah das T-shirt steht Ihnen sehr gut ya. T-shirtnya cocok ke Anda deh. Vielen Dank. Das T-shirt ist neu ya. Thank you. T-shirtnya baru. Oke. Next Nummer 2. Brian oder Adrian, bitte sag mal hier, welche Kleidungsstyle, was ist das? Nummer eins, wir haben den hier. Was ist das Nummer eins? Atau langsung deh. Ancuk kira-kira apa bluse daripada nanti ini. Ancuk, was ist das? Ancuk? Ada yang? jas, setelan Yes. jas. Ancuk itu adalah ini ya. Setelan, sweet ya. Nah, bluse. Was ist das Bluse? Blus, Bluse, das ist ja Blus, genau. Bluse, was ist das Bluse ya? Pokoknya blus aja ya. Das Hemd, kemeja. kemeja, di hose. Celana, celana panjang. Trousers, genau, ja. Die Jeans, Celana jeans. gut. Jacke, was ist das Jacke? Jaket, Gut. Das Kleid, was ist das kain, Kleid? Itu gaun, dress, ya. Oke, gaun, oke. Mantel, mantel, gut. Rok, rok, rok. Schuhe, sepatu. shoe, gut. Schuhe itu dari kata der Schuh. Der Schuh itu artinya adalah sepatu, tapi dia single, ya. Tapi kan sepatu nggak mungkin cuma kau pakai satu kan, pasti sepasang kan. Nah, makanya jadinya di shoe. Oke. Next. What is that, Steve? Hmm, Sepatu boot, ankle boot. Genau. Ini juga sama ya. Dia pasti pakainya sepasang, makanya dibikin plural. Lalu, T-shirt, kaos. mhm. And then, Pullover itu sweater. good. Puli, atau kita singkatnya dengan namanya puli. Lalu, Hmm, Tasnya tas. mhm. Lalu, Boots, Mutse, Mutse topi. good. Boots itu topi kupluk ya. Karena kalau topi biasa namanya hat. Oke. Nomor B. So, welche Farben hast du denn hier die Benennung? Die Hose ist grau und die Jeans ist blau. Was ist das noch hier? Nummer 2. Die Tasche und T-Shirt sind
Orange. Oranye. Orange. The pullover is Rot. rot. Good. And then the anjuk is anjuknya warna grau pasti ya. Und das Hemd is di Grau. Iya. sini eh, apa ya? What is that? Blau. Blau mungkin ya atau ya blau ya betul ya. The mantel is mantelnya ini grau ya. Swah. Ya. Schwarz boleh. Grau juga boleh. Ini hitam atau grau. Saya ngecek kayak grau. Tapi sok. Nah, sekarang saya akan sharing sama kamu tentang materi ya. So, what is that dan ya? Selain daripada tadi kita bahas, nah ada materi saya sebut gramatiknya aja. Yaitu kita sebut dengan namanya demonstrative article. What is that demonstrative article? Demonstrative article itu adalah artikel yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu. Of English, we are written down here as which and this one. Which one, this one. Tuh, mirip kayak dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Jerman kita kenalnya dengan nama welche und diese. So, what is das die Unterschied dan apa yang jadi bedanya? Jadi which one sama this one auf Deutsch ini pasti menunjukkan suatu benda. Pun benda dalam bahasa Jerman kan yang kita ketahui ada gendernya nih. Nah, itu akan berpengaruh terhadap endungnya. Apakah dia di dalam seperti kasusnya nominatif kah, akusatif kah, datif kah, apakah maskulin, feminim, netral, atau plural. Contoh ya, misalnya, sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Lihatlah, mantel yang di situ bagus kan? Welcher Mantel? Mantel yang mana? Which one? Gitu. Di sini kenapa Welcher? Karena der Mantel ist doch toll. Mantelnya sebagai maskulin, der Mantel, dan dia sebagai nominatif. Nah, these are here. Yang ini nih, this one, gitu ya. Findest du? Do you think? Also, ich finde diese Jacke hier daneben viel besser. Also, I think this jacket, this one here, is better. Diese Jacke. Jacke, feminim. Ich finde diese. Berarti dia feminim akusatif nih. Nah, welche Jacke meinst du? Which jacket do you mean? Ya, this one? Nein, die ist nicht schön. Enggak, yang this one tuh not good. Andreas, du findest echt gar nichts schön? Do you think it's sama sekali nggak bagus? Quatsch, schau mal, wie findest du diesen hier? Lihat, coba lihat. How do you think about this hat? Nah, lihat ya. Hood itu kan artinya maskulin ya, der Hood. Tapi karena di sini jadi dia akusatif, jadi dianya diesen Hood. Nah, that is super. Der-nya ini ngacunya ke der Hood. Und dann bravo ihn doch ein T-shirt in schwarz. Nah, ini kalau kamu lihat kawan-kawan, wir haben dann hier welche und diese. Aber kamu akan lihat perbedaan penggunaannya. Lihat dari artikel. Apakah either dia jadi nominatif, akusatif, udah datif. Yang jadi poin sih yang biasanya akan berbeda di bagian maskulin ya. Ini untuk nominatif dan akusatif. Lihat ya. Welcher, dieser. Welchen, diesen. Kalau nominatifnya untuk netral, feminim, dan plural sama ya nominatif akusatif. Nah, saya langsung nih kasih ke kawan-kawan ke dalam bentuk table. Nah, we haben dan here das tabel. Oke. Untuk perbandingan gimana sih? Ini tinggal diganti aja ya. Desainnya jadi Welsh. Contoh kalimatnya. Contoh. Untuk nominatif, dieser. Dieser man is good. Pria ini bagus. Ich treffe diesen man. Saya bertemu pria ini. Atau nanti pakai datif biasanya ich spreche mit diesem Mann. Nah, itu kan berbeda ya kapan penggunaannya di dalam bentuk nominatif, akusatif atau datif ya.
Nah, sama tuh dengan pasnya feminim, netral, ataupun plural. Kamu bisa melihat itu di dalam penggunaannya. Saya akan kasih contoh di dalam kalimat ini sesuai yang kamu lihat di dalam tabel ya, biar kawan-kawan bisa langsung melihat eh, contoh penggunaannya secara praktik ya. Nah, misalnya kalimatnya adalah seperti ini. Ya, saya tulis di sini aja langsung. Misalnya, ah, eh, misalnya saya the mantel is good. Ya, the mantel is good. Brush your mantel. Mantel yang mana? Ini kasusnya nominatif maskulin. Oke. Nah, apa? Bisa here. Nah, this one here. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, saya punya kalimat lagi nih. Ah, Kristen atau meine Mutter, meine Oma, kau, kau, den Mantel. Nih, saya bikin kalimatannya ini jadi kayak gimana nih? Welchen Mantel, kau, dan Oma. Nah, diese Mantel, kau, meine Oma. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ada lagi dong. Contoh, misalnya kalau dalam kasus datif ya, saya akan kasih pakai dalam kasus maskulin biar kawan-kawan semua langsung paham ke inti soalnya. Kalau dalam kasus maskulin ini seperti apa? Ah, ich spreche mit äh, seinem Mann. Saya berbicara dengan seorang pria, misalnya mit einem Mann. Welcher Mann? Mann spricht SPRICHST. Mit tanda tanya. Di semana spreche ini. Gitu ya. Jadi, saya kasih dalam bentuk nominatif biar kawan-kawan bisa melihat perbedaannya. Nanti tinggal feminim, plural, dan netral, kamu tinggal aplikasikan aja. Kalau kamu lihat di sini, the mantle is good. The mantle is good. Ini kan sebagai nominatif dan maskulin ya. Which mantle is good? Which one? Well, sure. Nah, dieser here. Dieser die is good. Next, nomor 2. Meine Opa kauft den Mantel. Welche Mantel kauft deine Oma? Diesen Mantel kauft meine Oma. Okay? Und dann, ich spreche mit einem Mann. Welcher Mann sprichst du mit? Dieser Mann spreche ich mit. Gitu ya. Oke. Get das alles? Kawan-kawan dapat materi ini? Maksud saya, Bren, Adrian, Bapak? Ya, Frau. Oke. Boleh di screenshot dulu sebelum saya kasih ke contoh latihan soal sedikit? Silahkan. Ya, sudah? Sun, Frau. Oke, sip. Kalau kawan-kawan sudah screenshot, saya akan coba kasih latihan dikit sebelum kita praktek ke ubung ya. Saya akan punya, kawan-kawan punya di sini. Oke. Nah, ini gampang banget, simple. Kamu tinggal isi.
Ini semuanya dalam kasus yang sama ya. Contoh, therefore, Welshire food is sooner. Mr. Food is sooner. Gitu ya, sama. Nah, juga kamu lihat aja artikelnya. Oke, boleh lihat sebentar, 1 menit. Nanti kita coba jawab bareng-bareng ya. Oke, yuk. Kalau begitu coba dijawab. Nomor sini. Jawabannya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Masih tes? Pung 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 Clyde is Belmar. Pintu tuntung Clyde is Belmar. Kira-kira Belges. Welsh's Clyde is Belmar. Jawabannya adalah jawabannya adalah Belges. Welsh's Clyde is Belmar. Jawabannya adalah This Clyde is Belmar ya. Which Clyde is Belmar? This Clyde is Belmar. Oke. Okay? Next test ya. Masih tes. Apa ini kira-kira kawan-kawan? Belge. Welsh Tasha is Cruiser. Jawabannya adalah Diese Tasse is größer. good. Kalau yang ini jawabannya adalah yakin? Masih tes? Yuk. Welches Skin is älter? Jawabannya Diese Skin is älter. kenal. Ini sama ya. Dan sebagainya. Oke. Saya langsung ke Ubungsbu aja. Kawan-kawan bisa lihat di Ubungsbu. Wir haben dann hier diese Aufgabe zu nomor 3. 3B. Oke. Oh, kalau 3B itu dialog saya lewatin ya. 3A dan 3B saya lewati dulu karena ini dialog. Kita langsung ke 4A aja. 4A ini sama dengan 4B. Kamu diminta untuk menjawab. Kira-kira jawabannya mana? Contoh, Zigmar, lihatlah, dia ke Isdorfer. Jaketnya bagus kan? Nah, kamu jawabannya kira-kira apa? Apa nih? Tasya atau Welches? Tasya. Terus bisnya jadi apa? Gitu ya. Perhatikan di sini apakah dia masih netral atau netral atau global. Yes, apa dia akan sebagai negatif atau negatif. Sama bagian B juga gitu. Welshire ancuk is dasar. Kenapa di sini Welshire? Karena ancuk kan maskulin. Dan di sini karena pakai to be berarti jadi nominatif. Gitu ya. Oke. Okay. 4A dan 4B. Boleh saya kasih waktu 5 menit ya. Bisa
Oke, coba kita jawab. Kawan-kawan, yuk 4A. So, tidak. Number 12. What is this? Vigo Cafetero. Bla bla bla. Kira-kira jawabannya adalah Welcher, Elsher. Karena dia datif ya. Dero. Terus jawaban satu lagi adalah dieser, bisa kenal. Nomor 3. Die Schuhe sind schrecklich. Jawabannya adalah welche, Elsher. Good. Terus diese hier, is here. Nomor 4. Wie viele Studenten pullover? Jawabannya adalah äh, welchen, good. Dan diesen hier, hmm. Next, nomor 5. Sie das Kleid is super. Jawabannya adalah welches, hmm. Dan dieses hier, ich nehme die Stiefel. What is das? welche, Welche. Dan bisa ya. diese hier, Nomor 5. Kita jawab ya. Welch bla 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 T-shirt kaufst du? Was ist das? Endungnya? welches, Welches. Good. Nomor 3. Welch bla 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 Jacke findest du gut? welche, Welche Jacke findest du gut? Welch bla 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 Hemd is neu? welcher, Welches. Das Hemd. Ja? Okay. okay, Welch bla 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 Schuhe meinst du? welche, Welche Schuhe meinst du? Welch bla 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 Mantel siehst du? welche, Welchen. Ini mantelnya jadi akusatif. Mantel mana yang kamu kenakan? Gitu. Akusatif ya. oh, Welchen mantel. Oke? Nah, perhatikan di situ ya. Nomor 7. Welch bla 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 Hose findest du schön? welche, Welche Hose findest du schön? Karena Hose feminim, ya nominatif akusatif sama-sama belakang. Welch bla 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 Stiefel findest du besser? welche, Welche ya. Good. Oke. Sekarang sedikit lagi sebelum kita sampai setengah 10 aja ya kawan-kawan ya, karena saya lagi di luar soalnya. Saya sedikit akan sharing kursku. Ini yang kemarin sudah kita pelajarin sebenarnya ya, yaitu tentang prebar verb, tapi dalam bentuk preteritum, perfect. Oke. Nah, nanti saya akan kasih latihan aja buat kawan-kawan bisa kerjakan sendiri. Nah, di rumah A ini ada lebih haben dan Nachrichten. Oke. Nomor A. Susi. Hey, cool. Ya, di Sachen habe ich gestern bestellt. Bestellt, kemarin kita udah pelajarin ya. Itu adalah bentuk untrennbar dalam bentuk perfect. Nah, der Hut hat schon im Internet super ausgesehen. Ausgesehen. Aus, trennbar, pakai gesehen, dia dalam bentuk peraturan. Ya. Nah, ist heute angekommen. Sama, dari kata ankommen. Jadi angekommen. Ingat, ankommen kan tiba, ada perubahan posisi. Maka dia pakainya to be. Yes. Ya. Next. Das T-shirt habe ich gefunden. Gefunden means kan dari kata menemukan dalam bentuk perfect participle seperti itu. Und Andreas empfohlen, was hat sofort gekauft. Itu baru saja dibeli. Ya. Es ist jetzt schwarz. Ya, das hast du schon erzählt. Itu yang baru saja kamu ceritakan. Erzählt. Itu dari kata untrennbare Verben. Erzählen. Oke? Okay? Ich finde das T-Shirt cool, aber der Hut, sei nicht böse. Aber du siehst ohne Hut besser aus. Kamu kalau nggak pakai Hut tuh lebih bagus ya. Ich habe auch schon online Klamotten gekauft. Itu udah tahu ya, sorry, seberaturan.
Aber dan haben Sie nicht gepasst. Dan kata pasar peraturan kita. Ich habe alles Juruk geschickt. Dari kata juruk siken. Juruk tambahin ge, tambah schick, tambah T. Oh, dia berarti yang trembar tapi beraturan. Nah, oder getäuscht. Sama. Tauschen. Tambahin ge, tambah tausch, tambah T. Itu berarti trembar tapi beraturan. Ya. Sorry, dia trembar tapi beraturan. Andreas, du hast super gema, bla 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 bla. Gitu ya. Nah, sekarang saya cuma sharing sedikit aja judul volume. Kemarin kita udah belajar nih gimana cara bikin dalam bentuk perfect. Perfect ada dua. Yang sorry, perfect kemarin udah kita pelajari nih peraturan, nggak peraturan, yang campuran. Sekarang kita belajar yang Nietrenbar dan Trenbar. Nietrenbar artinya adalah dari kata yang tidak bisa dipisah. Contohnya adalah katanya besuchen, verlieren, erkennen. Dia kata kerja dasar yang dikasih imbuhan, tapi nggak bisa dipisah. Nah, dalam bentuk participio itu kayak gimana? Ya udah tahu lah ya, haben Amazon itu dilihat dari sifatnya perpindahan ada posisi atau tidak. Tapi kamu lihat lagi kata kerja dasarnya, apakah dia beraturan atau enggak. Contohnya Zuhan. Zuhan itu kan beraturan. Oh, jadi tinggal bezuh, tambahin T aja. Kayaknya hilangin. Terus apa lagi? Verliren. Verliren jadi verloren. Terus erkina jadi erkai. Itu yang bercampur. Tapi kamu perhatikan untuk yang trembar verben. Yang trembar verben itu yang artinya dikasih imbuhan tapi bisa dipisah. Contohnya ada aufmachen, ankommen, mitbringen. Aufmachen itu kan kata kerja trembar yang beraturan sebenarnya kata mahar. Nah, jadi auf tambahin ke, tambahin mah, tambahin t. Kalau uncommon itu dari kata common yang tadinya nggak beraturan tuh di dalam bentuk kata sesuai. Jadi an tambahin ge tambah kom tambah en, gitu ya. Sedangkan yang campuran contohnya adalah mid ringan. Ringan kan yang berubah vokal tuh kan. Nah, jadi mid tambahin ge tambahin brah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Nah, akan ada kawan-kawan temukan lagi di sini. Nah, sekarang saya karena ini udah pernah kemarin, saya jadi cuma kasih tugas aja sama kamu ya. Tugasnya kawan-kawan adalah coba kawan-kawan lihat di bagian nomor 5. Oke, ini silakan kawan-kawan kerjakan. Saya kasih waktu setengah jam sampai jam 10. Eh, out Zoom aja. Nah, 5A ini adalah gambar dari kejadian. Dari A sampai E, kamu urutkan kira-kira A sampai E ini dari nomor 1 sampai 5 itu yang mana pernyataannya. Nah, itu yang pertama ya, A sampai E. Lalu yang kedua, nomor B. Ini ada kejadian nih kawan-kawan. Nah, ada berita satu dan kanan ya, kolom kiri dan kanan. Masing-masing itu masih kosong. Nah, kamu masukkan tuh kata-kata yang pas untuk melengkapinya. Sudah dikasih, sudah di dalam bentuk particip choice, tinggal kamu masukkan aja. Oke. Okay? Nah, di situ nanti kamu kelompokkan dari kata-kata ini mana yang tembak, mana yang enggak tembak. Seperti itu, ya. Sama yang terakhir adalah di bagian D, kamu dikasih nih pertanyaan. Nah, tapi masih ngacak. Nah, kamu bentuk dalam bentuk pertanyaan dalam bentuk perfect. Sudah dikasih clue jawabannya, sudah dikasih clue katanya, tinggal kamu urutkan aja. Gitu ya. Oke, ini dulu aja. Kita ketemu lagi besok jam 8, kawan-kawan. Boleh? Seperti biasa, kita minggu depan balik ke jadwal biasa. Tapi minggu depan mungkin kita Senin sampai Jumat dari jam 8. Ada yang berhalangan? Minggu depan full, Senin sampai Jumat? Karena kita Sabtunya kalau tidak salah tes. Adrian, Brand berapa? Aku kemungkinan Iya, hari bisa, Bro. kemungkinan Kenapa? nggak bisa masuk dari Jumat. Oh, kemungkinan hari Jumat nggak bisa masuk. Oke, Jumat aja nggak bisa. Terus kalau brand, Belva, Senin sampai Kamis oke ya? Kalau Jumat agak telat, Bro. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting Senin sampai Jumat ada, soalnya kalau Jumat kita tinggal review dan latihan. Senin sampai Kamis kawan-kawan bisa lah ya, berarti ya. Dari jam 8 ya. Oke? Ya, Iya, Bro. Oke. bisa. Jadi 30 menit terakhir silakan kawan-kawan kerjakan, dikirimkan ke saya by WhatsApp ya. 5A, B, C, D.
Besok jam 8 kita mulai lagi kelas. Saya akan biderholung lagi materi ini sampai ke kapitel 11 sampai akhir ya. Oke, habt noch Fragen untuk bagian Welsh dan juga Perfect? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bro. Alles klar. Oke, good. Hari ini segini dulu. Kita ketemu dan bahas lagi besok. Dankeschön dan bis morgen alles. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you. Danke, Frau. Danke, Frau.